तेलमुरा बुकासे कृष्णपुर विधानसभा केन्द्र नायकलाई बदल बीजेपी नि बिसिंग न कक बांगलाई माने नुकजाखा खरक नि बदल नि बिसिंग कक बांगलाई बुतक अंग माने नुकजाखा पातिमं स्रांसालनि हर कृष्णपुर विधानसभा केन्द्र बाय खबजाक 50 नং वार्ड आमसाय साइमानखा आमसाय स्रांसालनि हर खुंसानग पान्दा चलुइ तंगमानि आ पान्दाव बदल नि नायकलाई रब फायै मानजाक फायगा आबनि उला आतुमसाके कक बांगलाई बुतक ब अंखा कायनि बदल नि बिसिंग आ पातिमंग बीजेपी नि सामुं ख्लायनाय बापनदा सागो दुखु मानखा बिनि मोटर बाइक सबाई रेखा हनै ककसिलचा मुं कासाका सांग्रसालनि फुंग सागो दुखु मानाय बापनदा स्टेलमुरा थानाव चप्रकनायनि फासिं फायै दरबार ख्लाय थांखा सामुं हामया ख्लायनाय रक अंखा कृष्णपुर विधानसभा केन्द्रनि युवा मोर्चानि मण्डल आचुकफां निर्मल देबनाथ बीजेपी नि नायकलाई बिजन कराकसं आसालो तेलमुरा थानाव फायै सागो दुखु मानाय बीजेपी नि सामुं ख्लायनाय बापनदा साकक्तमा सावै खोनारिखा मंडल যুব মোর্চা निर्मल देवनाथ मंडल प्रेसिडेंट যুব মোর্চার मंडल सभापति গিয়া আমরা ওই আমার লগে একজন বন্ধু ঠান্ডা খাইতেছে হঠাৎ করে হেরাতের থেকে ঠান্ডা ছুড়াই ফেলাই দিছে হঠাৎ করে জায়ান থেকে তোরা তাড়াতাড়ি আমরা হঠাৎ করে গেরা যাইতাম আমরা এটা বইয়া ধাক্কা মারছে শরীরের মধ্যে তো ধাক্কা মারছে ওটা 2-3টা ধাক্কা দিছে ধাক্কা দিয়া ধরে লাইছে আমরা ধরে আমরা মাইট ধর করছে আসলো লগে আসলো বিজন কর কইয়া দিছে তো ডাইরেক্ট মাইরালা তাইনে কোন দলের তাইনা আসলো তাইনা তো খোয়াই জেলার মানে কোন পার্টি করে তাইনে বিজেপি করে আর আপনারা কোন পার্টি করেন আপনারাও বিজেপি করেন কোন বিধানসভা এটা কৃষ্ণপুর ব্যুরো রিপোর্ট কক।